Денис пропонує L'enregistrement est en cours. виключити поки що відео наші, щоб краще було бачити. У мене і тормозить можна було... запис через те, що коли відображаються всі екрани, ресурсу бере більше, а коли тільки Моніка, ресурсів менше. Запис іде одного відео і все. А так ці всі потоки, вони перехрещуються. Якщо будуть якісь питання, можна мікрофон. Ci povas diri al niaj partoprenantoj che por la registrado pli bone estu malŝalti la videon, videokamerao de aliaj, por ke video de Monika estu pli bone videbla. Cerrar las cámaras porque va a ser mejor que puede hacer la grabación de Mónica. Все, тепер добре, Денисе? Чи добре тепер? Поки все нормально, да, я ж кажу. Все, можемо продовжити. Nous pouvons continuer, cher Monique. Le ange, il vient de 7 livres de Nick Robinson. C'est un très joli livre avec les différents anges dedans. Mais il vient pas seulement de lui, c'est aussi de l'autre auteur qui sont dans ce livre. Et ici, vous voyez le ange au mur. Et le livre, il est en anglais, mais il existe aussi en français. Et après, je ne sais pas, est-ce que c'est encore dans d'autres langues. Et Nick Robinson, il vient d'Angleterre. Il est un super auteur. Et pire. Це ангел з книжки, яку зібрав Нік Робінсон, і там вони є як на картці, так і на стіні, ангел на стіні. Та ж сама модель Ніка Еліаса. Au début, j'avais plié les hanches comme il était dans les livres et il est plat. Спочатку я склала ангела як в книжці, і він був такий плоский. Et plus tard, j'avais les idées et j'ai inventé cette carte de pliage. Потім в мене з'явилася ідея, і я зробила таку картку з цим складанням. Donc, si on ouvre la carte, on voit aussi à l'intérieur le ange. Якщо ви відкриєте цю картку, то ви знову з другого боку теж побачите янгола. Et on arrive même fermé avec la côté court. Si on plie cette côté à droite sur les mains qui est prêt et la carte est fermée. Яка краса, це бути, це інкояви. І тут ще такий момент, якщо ви закриєте цю картку, яку розробила Моніка, і туди руки ангела сховаються, то це буде працювати як замочок паперовий, і вона буде навіть триматися, тому що голова і руки тримають маленьку частинку цієї картки. Donc, si vous prenez la carte et vous prenez une enveloppe, vous arrivez à entrer la carte sans problème et envoyer par la poste. І ця картка дуже добре вкладається в конверт, який вам купить, і можна відправити його поштою. Parfait, parfait. Et à l'intérieur, je pris une autre feuille de A5 que je coupe un petit peu plus petit. Vous voyez ça avec le bord ici. Je coupe un peu plus court, comme ça, il entre bien dans la carte. І ви можете взяти листочки, трохи зменшити їх за розміром, щоб вони в цю картку помістилися без проблем для напису тексту. Et j'ai envoyé les cartes comme ça aux États-Unis, en Israël. Il n'y avait pas de problème en Allemagne, en France. Et ça marche très bien avec la poste. І Моніка такі листи відправила в різні країни,
в Сполучені Штати, в Іспанію, ніяких проблем, воно дійшло, все добре. Et vous arrivez à plier, à prendre des différentes sortes de papier. Et malheureusement, chez une copine, il y a aussi le mari décédé. Donc, j'ai pris une carte noire et j'ai envoyé la carte pour dire je suis avec toi. Je suis désolée. Чорний колір з білим янголом – це для подруги Моніки, в якої помер чоловік, якщо для підтримки її подруги, вона от таку картку надіслала. Так що, бачите, різні бувають ситуації. Et normalement, je pliais la plus grande part ici à gauche, mais ça marche aussi pour les gauchers contraires. Ви можете зробити широку частину справа або зліва за вашим вибором. Вибір за вами. Et ça marche en différentes tailles. Et quand je pliais ça en Colombie, j'avais montré, quelqu'un avait aidé. Il a pris la carte et il a pris plus grand. Donc, j'ai coupé un A4 aux longueurs et puis une grande partie intérieure et après extérieur un peu plus court. І такий варіант теж можна зробити, розрізавши А4 вздовж і склавши ось так, як Моніка показує, дві великі частинки разом, і третю, яка трохи менша, з ангелом, дуже такої цікавої пропорції. La proportion sur merveilleuse, Monica. Donc, c'est aussi possible. Ça marche aussi avec le papier au motif. Je fais un essai, mais chacun son goût. Ага. Monique, qu'est-ce que c'est papier au motif? Ça? Ah, motif, avec les motifs. Ah, d'accord, j'ai compris. Les petits cœurs J'ai compris, oui. Це au motif. Це також можна зробити з папером, на якомусь є якісь малюнки, декорація, декоративним папером таким. Кожен на свій смак може зробити. Moi, je préfère les anges en blanc, mais c'est vraiment chacun comme il souhaite et comme il préfère. Моніка, їй подобається більше білий янгол, але кожен може зробити такого, якого він захоче. Donc, et ça marche aussi vraiment petit, en 5 mm et 7,5. Il n'y a pas de problème. Ça marche aussi pour une carte avec un cadeau, si tu vas ajouter juste un petit mot au cadeau. Ви бачите різні розміри і різні назначення для подарунку, для якогось маленького повідомлення. Et quand c'était mes cartes de joie et Noël, bonne année avec les anges cette année, tonton, je offrais aussi une petite enveloppe avec et tu arrives à sortir un petit ange que tu arrives à faire dans ton portefeuille, dans ta poche, qui te protège. І ви теж можете покласти просто ангела у конвертик, складений орігамі конвертик або звичайний, як маленький такий сувенір. А янгол, який тепер буде берегти. Voilà. Parfait. Donc, si vous souhaitez déplier avec moi les anges de Nil Elias, on va commencer avec un carré, 15 cm au plus grand. Починаємо з квадрату 15 см або трохи більше. Ой, менше, побачите. Більше, 15 або 20. Так.
Donc, les hanches, on va plier. Je plie avec le papier bleu clair violet. Les ailes, ils sont ici en bleu clair et là, lilas, violet. Je vais montrer vous le pliage en papier bicolore, mais vous arrivez aussi bien à plier avec un papier uni ou bicolore, comme vous voulez. А ви можете складати з двокольорового або однокольорового паперу, як ви хочете. Щоб голова була і верхня частина кольорова, треба покласти отак, як Моніка поклала кольором зверху. Première étape, c'est les diagonales 2 fois. Après les diagonales, on tourne le papier sur le côté et c'est 2 fois un rectangle. Après, on prend le papier de ce côté, on pince ici et ici ensemble et on ferme. Maintenant, je prends un papier plus grand. Моніка зараз візьме більше папер, щоб було краще видно. La côté ouvert, Відкритою стороною зверху. important, c'est ici, c'est la côté ouverte. Це зворотна сторона. Зверніть увагу, як чудово Моніка показує, да? Прийоми викладача неймовірно витончені, неймовірно чудові, все зрозуміло, ясно, продумано. Voilà. J'ai dit, Monique, que le chapeau pour tes manières de démonstration. Tu fais ça excellent, de manière excellente, tu montres. On tourne la feuille et on répète les mêmes choses de l'autre côté. L'image. C'est aussi pas clair chez vous, le photo? Pardon, qu'est-ce que tu dis? Ça va. Oui. L'image n'est pas trop claire. Ça va, c'est très bien visible. Моніка запитує, чи тільки у неї, чи інші теж бачать зображення не дуже чітке? Все добре. Monique, tout est bien. Alors, la prochaine étape, je souhaite seulement ici une ligne et de l'autre côté. Donc, on ouvre doucement, c'est avant comme ça. Vous avez ici vallée et montagne. Vous ouvrez doucement. Et vous entre en reverse fold, intérieur le pli.
sans plier ici. Робимо L'autre цю côté базу, pareil. робимо базу птах без лінії горизонтальної. Ось таким чином, як Моніка показує. Donc, j'ouvre ici, j'ai le côté vallée et je change le pli aux montagnes. Вона замінює лінію долини лінією гори. З одного боку. La même chose des autres côtés. Tournez votre pli et de l'autre côté pareil. 4 fois. 4 рази дай теж, щоб зробити базову форму птах. Але без цієї горизонтальної лінії, що відбиває трикутник. Ви зрозуміли? Maintenant, je plie seulement devant et derrière, en haut. Тепер ми відгинаємо вверх тільки два кінчики, передній і задній. Да? Тобто, Seulement 2 fois, pas 4 fois. тільки 2 рази, не 4. Щоб цієї лінії не з'являлося з третьої, четвертої сторони. Je tourne et je fais pareil de l'autre côté. Тільки з двох сторін відгинаємо. Et je descends. І опускаємо вниз. Maintenant, attention. J'adore cette pli que je plie. Je n'ai pas beaucoup plié jusqu'à maintenant avant. J'adore ça sur cette modèle. Тепер увага, я обожнюю цю зараз складочку, яку покажу. Не так часто вона зустрічається, от подивіться. Vous êtes là. Vous regardez ici la pente. Vous prenez votre modèle et vous avez 2 jambes. Vous tenez les jambes à droite, à gauche. Vous sortirez et regardez cette pente. Потягнути за ці кінчики, і вона сама, форма перетвориться на ту, що ми шукаємо. Повільненько тягнемо за кінчики в сторони, але ж треба зробити ці лінії трошечки горами, да, щоб вони по горам потім відігнулися. Оці горизонтальні з двох боків. А можна потім вони самі зробляться горами. Ось бачите, тягнемо і перетворюємо її в форму таку, яку показує Моніка. Vous voyez, cette pente va aller à l'intérieur. Це йде всередину, так, і Avec le grand modèle. ага. Ось так, бачите, ще раз вона повторює. Тягнемо, 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 і він сам собою перетворюється на просто. J'aime pas plier avec les grands papiers. Кажу, не люблю складати з великого паперу, але ж, щоб показати, беру великий. Donc, je monte une autre fois sur les grands. Ouvre les jambes. Regardez la pente. Elle va être disparue à l'intérieur. Таким чином, Et attention, regardez que c'est vraiment vallée ici. ага. Et bien, Тут з'являється lié. долинка. Et si vous êtes là, vous descendre doucement la pente sur l'autre. Ici, vous tenir et vous montez en haut
et vous pliez à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a besoin quelqu'un d'aide, de répétition de cette étape? Чи треба комусь повторити цей етап? Відгукніться, будь ласка, україномовна аудиторія. Аго, чи все зрозуміло? А інші? Super. Да, дякую за відповідь. OK. Carlos, est-ce que tu peux demander aux autres, est-ce que tout est compréhensible pour eux? Todo bien, puede continuar. Sí, sí, está bueno, está claro. Somebody Très need bien. again help? I have to show it again? Great. OK. Vous ouvrez ici. Attendez, je vais montrer ça le plus petit papier. Vous avez ça. Vous posez celui-là en haut. En partant cette épaisseur et aller en bas et vous fermez en haut. Ви розкриваєте ось так, як показує Моніка. Середню частинку опускаєте вниз, середній шар, який там посередині, і піднімаємо два кінчики вгору. Ще раз. Montre. Celui-là, І цю це частинку en bas. вона середньо опускає вниз, і потім легко піднімаються два куточки вгору. et je descends. Опускаємо їх вниз після цього. Donc, c'était comme ça. Je ouvre. Ще раз подивіться. Celui-là, c'est normalement comme ça. Опускаємо. Descendre. Опускаємо вниз середню частинку. Fermer à droite et à Піднімаємо справа зліва. І опускаємо їх за горизонтальними лініями вниз, до куточками. On va essayer avec le plus grand. Je descends au milieu. Et je descends en bas. Celui-là, ça va aller en bas. Ça, c'est en haut. Et ça, avec les triangles à l'intérieur, c'est en bas. Верхня частинка, вона з одного шару паперу зроблена вгорі, а внизу всі другі шари паперу внизу. І середня частинка, і все, що там бокових. Вниз опускаємо. Ici, vous avez déjà un pli valet. Тут в нас лінії гори вже зроблені. Mais, ici, vous voyez, c'est valet. Так. Mais, vous n'avez pas ça de l'autre côté. Il n'y a pas. Угу. Donc, vous repliez les plis valets ici, mais seulement jusqu'au milieu. Jusqu'à là. Et de l'autre côté, pareil. Ага. Pour reçu le pli derrière. Угу. Ici, il n'y a encore pas. Щоб зробити видимими лінії з іншого боку, ті ж самі, да? Складаємо направо і наліво, як показувала Моніка, але тільки до середини. За лініями, які в нас вже є, складаємо обидва шари паперу, так, щоб вони проявилися на зворотній частині, але тільки до середини, до центральної лінії, вертикальної. De l'autre côté, pareil.
Ну, звісно. OK. Les jambes, on lève, on fait en haut. Et je sors ici, il y a une poche. Je sors ici en bas. Je ouvre. On va former les ailes pour les hanches. Ici, pareil. Розкриваємо ці дві кишеньки, два кути. Зараз Моніка descends. покаже другий. Угу. Et je sors І ici. відкриваємо тільки один шар назовні і опускаємо знову донизу. Et les triangles, ils restent en bas. Celui-là. І трикутник лишається всередині. Alors, on va plier avec le plus grand modèle. Je ouvre en bas et je sors. L'autre côté, pareil. Je ouvre et je sors. Відкриваємо на великій моделі те ж саме. І опускаємо вниз кінчики. Maintenant, on va s'occuper les triangles intérieurs en bas. C'est comme un oreille de lapin, mais on plie pas complètement. On plie seulement jusqu'à la ligne au milieu. Donc, je plie la moitié jusqu'à là. Et de l'autre côté, pareil. Je vais montrer en grand. Середній куточок складаємо на ньому заяче вушко, але теж тільки до середини, до центральної вертикальної лінії вигинаємо складку заглажуємо. Бажано до центральної вертикальної лінії. Seulement jusqu'à là. Jusqu'à la ligne au milieu. Et de l'autre côté, pareil. Ça donne la forme. Après, c'est les mains qui plient. C'est après, ici, les mains qu'on a plié maintenant. Це в нас будуть руки. Mais on va aplatir. On a besoin plus tard. Але зараз треба розплющити, отак, розкрити. Ми після його піднімемо, цей кінчик. Поки що він буде плаский. Donc, on ferme nouveau. Знову закриваємо. OK. Maintenant, c'est une pinch. C'est juste un petit pli. Vraiment petit, pas fort. Parce qu'on voit ça après sur le modèle. Ici, c'est le modèle. Vous voyez ici le pinch. Parce qu'au début, je fais trop fort le pinch. Тож робимо защіпку трошечки, ледве видимо, тому що потім на моделі вона буде видна дуже. Там, де крапки стоять, так на краєчку, там будемо робити пінч невеликий. Donc, vraiment, juste un petit peu. Il faut plier ici la moitié divisé par 2. Donc, un petit pinch Треба ici. розділити цю частинку надвою малесеньким таким защіпкою маленькою. Et si on monte la pente en bas, en angle droite, ici, un petit pinch. І тут теж підняти так до того куточка, куточок до прямого кута і теж маленький пінч. Mais vous arrivez aussi, si vous pliez plus sur cette modèle, imaginez où est-ce qu'il y a la moitié et vous avez plus tard peut-être même plus besoin de plier les pinches. Moi, je fais plus les pinches.
Ага. maintenant. Mais je vais montrer vous. Et vous faites ça seulement une côté. Donc, sur le modèle plus grand. Une petite pinch. Juste ici. Et une petite pinch. Juste là. Ça suffit. Et pas de l'autre côté. Такі защіпки ви робите тільки позначечки, тільки на одній стороні, на другій не треба. Коли ви робите кілька таких моделей, ви зможете навіть оці місця знаходити без спеціального ділення, без спеціальних цих защіпок на око. Le ongle va toucher, ou presque toucher, ici la poche. І тепер лінію Donc, проводимо лінію від однієї il faut позначки plier до кінця. de pinch à pinch une ligne. Et c'est pas important que ça touche ici la ligne. Important c'est entre les deux ou à peu près. Parce que ça donne après sur le hanche la partie ici qu'on plie. Donc si c'est un petit peu différent, à la prochaine hanche, ça fait rien. Важливо тільки з'єднати ці точки. Неважливо, там він буде торкатися кінчик сторони чи ні. Важливо з'єднати рівненько ці точки, бо це буде та частинка, яку показує Моніка. Donc on plie une côté. Je prends mon papier, je tourne. Je plie la moitié aux longueurs, aux diagonales. Et je vois ici, qu'est-ce qui est plié en dessous, et je plie comme de l'autre côté. З цього боку намічаємо ту ж лінію, що з іншого боку. Après, je ouvre à nouveau mon pli. Je suis sur le dos. Je tourne et j'ouvre aussi ici le pli. Le dernier pli, the last fold, we have to open. Ici, il y a une poche. Dans cette poche, j'arrive à entrer. Et en partant, j'entre jusqu'au fond. Donc, je ouvre la poche et je plie extérieur et ça donne les ailes. C'est pas important parce qu'il y a déjà ici les plis que ça arrête. Important, c'est, vous voyez un petit peu un angle droit de l'autre côté. Je vais montrer ici. J'ai ma poche à droite. Je entre. Je ouvre. Je regarde qu'est-ce qui me plaît. Donc, mon pli arrête ici. Mais je ne vais pas faire comme ça. Je passe dessus. Et je plie. Ви шукаєте цей кут нахилу за вашим бажанням. Моніці подобається так. Тобто відкриваємо цю частину зверху і розплющуємо там, де ви бачите, що це буде гарно. Important, ici, c'est vraiment pointu. Donc, je rentre vraiment jusqu'au coin. Si j'ai ça,
Je tourne nouveau mon ange. Je plie en moitié et j'arrive nouveau entrer de la poche de l'autre côté et je plie pareil comme ici. Monique, est-ce que répète. tu peux, est-ce que, oui, oui, est-ce que tu peux dire cette plie jusqu'à laquelle tu viens de plier, dernier mouvement? Voilà, celle-ci, c'était comme ça. Stop, 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 stop. Voilà, comme ça. Mis sur la table. Aplati, aplati. Mais aplati ça. Aplati ça. Non, non, en l'autre côté, l'autre sens. Dans l'autre sens, ferme. Voilà, voilà. Cette ligne montagne, est-ce que cette ligne était faite avant ou c'est ce que tu fais maintenant en montant l'aile? C'est un nouveau pli Ah, d'accord, ça va très bien, merci. parce qu'on ne voit pas ici. D'accord, d'accord. Voilà, j'ai compris. Merci beaucoup. Celui-là. D'accord, ça va très bien. Bon, ici, on voit ce... Attends, ici, on voit... Ici, Oui. tu vois pas de pli. Oui, oui, tout à fait. J'ai compris, Et là, merci. tu vois un pli montagne. І qui va paraître. Parce que Вона si tu rondes, з'явиться ця лінія, да, вона з'являється. Коли ви піднімете крило, то ця лінія з'являється, лінія гори. c'est là. Ось вона. Ici, on voit ceci-là. Так, вона тут. Donc, je tourne mon ange et je plie de l'autre côté pareil. Je entre dans la poche, je ouvre et la pente va aller sur l'autre. Піднімаємо крило з іншого боку. Quelqu'un a encore besoin du temps? Somebody needs some more time? OK. Vous avez les plis ici et ici. Il existe déjà. Ici, c'est vallée avant et celui-là, il est déjà montagne. Important, c'est vous prenez toutes les épaisseurs et vous pliez ensemble montagne. Тут Avec треба toutes les épaisseurs. взяти всі шари паперу і за лінією, яку ви бачите, зробити гору. Вона така вниз іде, а потім вверх ця гора. Там вона трохи. Важливо брати всі шари паперу зразу. Et celui-là qui est vallée, on va plier aussi en montagne. Цю долинку, що була раніше долинкою, треба зробити теж. Et ça donne un effet de 3D. І це нам дає ефект 3D. C'est pas plat. Це не буде плоским, це дасть нам тривимірний трошечки такий Et розмір. on répète ça de l'autre côté pareil. І повторюємо те ж саме з іншого боку. Donc, ici, vous voyez, c'est montagne. Гора. Et pour le moment, celui-là, c'est vallée. Mais je change aussi en montagne. Тут була долина, але я її зміню на гору. Toutes les épaisseurs. 1, 2, 3. Et ici aussi montagne. Ось і тут теж гора. Je répète de l'autre côté pareil. J'ai ici montagne. Ça, c'est vallée encore. Mais je change en montagne.
Et faites bien les plis parce que ça va changer plus tard encore. Лінії треба добре намітити, щоб вони тримались. Значить, у нас зліва-справа одна і та ж картинка. За горою цей трикутнику проробили по горі. Це C'est comme ça. Maintenant, ici, c'était avant montagne. Угу. On va changer en vallée en bas. Et dans le même temps, on ouvre ici un peu. On plie ça intérieur. Et vous voyez ici, il y a un nouveau pli. Et ça donne un autre triangle. Donc, je vais montrer. Знов J'ouvre doucement ici. відкрити треба, потім відкрити наверх трошечки. За цією лінією Je зігнути вперед. couche en vallée. Et ça, c'est un nouveau pli. І ось з'являється нова складочка. C'est comme ça derrière. Ось який результат дає. Je vais montrer dans les grands feuilles. Ouvre un peu. Vous poussez les montagnes ici en vallée. Et vous voyez, là, il se trouve déjà attendez, on a quelque chose. Ah, stop. Excusez-moi, on a quelque chose oublié de l'autre côté. Pardon. Ça marche mieux si on fait un autre pli avant. Excusez-moi. Alors, nous sommes là, comme on a plié, excusez. Et on tourne et Треба on повернути на інший on бік. plie ici le valet et on pousse. Et ici, on a aussi montagne. Et ça, c'est le nouveau pli ici. Ага. Краще Так. ось тут робити, таким чином. C'est le nouveau pli en montagne. Je vais montrer. On plie ici en vallée. On pousse plus. Ici, c'est montagne. Et ici, on a un nouveau pli de montagne. On répète ça de l'autre côté. Je plie là. Et dans le même temps, en haut, et ici, c'est le nouveau pli de montagne. Et maintenant, on tourne. Tout le monde est avec moi? Так, oui. On tourne, on Перевертаємо. ouvre. Et maintenant, c'est plus simple de plier, comme j'avais expliqué déjà avant. Vous ouvrez ici. Vous retournez le pli. Et ici, ça reste. Alors, on avait ça. Je ouvre. Je plie ici, intérieur. Ici, je laisse. Et je ferme. Так, ця лінія, яку ми зробили ще нову з того боку, вона нібито допомагає зробити цей рух, але хто зробив раніше, то це теж правильно, ви можете лишитися по ній. Лишити так, як по ній. Vous faites pas les nouveaux plis à côté. C'est seulement celui-là qu'on a replié déjà tout à l'heure.
Ви не робите зайвої лінії, ви складаєте за цією, яку ми щойно зробили. De l'autre côté, c'est comme ça. З іншого боку виглядає так. Угу. OK. Nous avons ça et on va former les mains. On prend notre hanche, on plie ensemble et dans le même temps, on monte les mains. Et il sort. Складаємо янгол навпіл і в той же самий час піднімаємо цю частинку догори, щоб сформувати руки. Et on plie doucement, tous aux longueurs, on aplatir. On regarde que ça passe pas comme ça, que c'est pentu. Voilà. Maintenant, on va s'occuper la tête avec le cou. On va plier. Тепер зробимо голову. Vous avez déjà fait ici le pli tout à l'heure. On va aller prendre votre faute. Vous pliez aux longueurs de plis qui existent déjà et vous formez la tête avec les coups. Donc, c'est comme ça. OK. Maintenant, on s'occupe de la tête. La tête va être comme ça après. Et on prend le papier, la pente, la longue pente. Et je plie la pente ici, à peu près. C'est à vous à voir comment vous souhaitez la forme de tête après. Pliez pas trop fort parce que peut-être vous souhaitez encore changer un peu le angle. Perhaps you like to change a little bit the head, so don't plie too much. Цю складку можна дуже сильно не загладжувати, може ви захочете потім трохи поміняти її. Тож можна намітити, а можна загладити, як за вашим бажанням. Et après, je monte la pente et moi, je me renseigne ici. Je me dis, ah, ici, ça se touche. Et je monte. Цю частинку кута піднімаємо догори. Ось якраз така, в такому положенні, на лінію. À peu près. Ну, Important que quand vous avez fait les premiers plis, vous faites un reverse fold, vous ouvrir et vous pliez intérieur. Так, складаємо
всередину. Là, vous arrivez encore changer les angles un petit peu après. Et là, vous dites, ah, je souhaite ça comme ça. Vous ouvrez votre pli intérieur. Vous pliez ici. Vous fermez. Vous arrivez à plier comme ça. Or, vous arrivez à plier ici sur le hanche. C'est pas la côté intérieur, c'est extérieur. Так. Et je Можна, ferme. можна Ça, цей c'est à куточок, vous à voir qu'est-ce qui plaît vous plus au visage. цей куточок ви можете загнути всередину, а можете збоку. Як вам більш подобається для обличчя. І загладити, ну, добре загладити складки, щоб вони трималися. Donc, sur mon hanche que j'ai plié avec vous, je répète. Et vous voyez, je n'aime pas que cette ponte est d'or. C'est pas un oiseau. Donc, je cache le petit coin intérieur. Et après, je plie complètement fort mes plis. Я ховаю цей кінчик всередину, щоб форма була більш досконалою, не загадувала дзьоба, а була як обличчя. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ici un changement de couleur. Je n'ai pas bien correctement plié. Voilà. Et votre hanche est prêt. Parfait. Si vous souhaitez de plier un peu à côté, vous prenez votre hanche et vous pliez une à côté. Comme ça, il est comme ça. Or, vous gardez Мгм. plié pour poser au mieux. Non, non. Ви можете залишити так, як він є, або зробити ще складочку, щоб він повернувся ліворуч, як на червоному янголі, приклад червоного янгола. Si vous voulez, je montre vous comment on plie avec la carte. Oui, oui, Il oui. faudrait vous un papier comme A4 ou A5. Мгм. Якщо ви хочете зробити і картку, таку, да, обкладинку, то ви можете взяти папір А4 або А5. Si vous avez pris un papier de 15 cm pour le hanche, ça suffit un format de A5, moitié de A4. Якщо у вас був янгол 15 см стороною квадрат, то вам треба взяти папір А5.
Si vous avez votre papier, un grand papier A5, A4, ça dépend de votre taille de hanche. Vous prendre votre hanche. Moi, j'ai utilisé Patafix. Patafix, je ne sais pas, est-ce qu'on trouve ça chez vous aussi? C'est génial. Parce que c'est comme pas d'amodier, chewing gum, mais ça fait pas des taches. Et vous arrivez formé comme vous souhaitez. Є така, Mais ça marche aussi avec un bâton de colle ага. plastique et vous collez et fixez votre hanche directement. Ви Mais pour le можете, moment, c'est plus l'exemple comment moi j'ai plié et après c'est à vous à voir est-ce que ça plaît vous ou pas. ви можете потім використати клей або таку липку речовину для фіксації, фіксуючу речовину. До речі, я не знаю, як у кого, але я помітила, що така речовина, що фіксує, да, вона потім з часом дає, може це інша, дає слід, дає такий, ніби щось таке, якщо на стіні, наприклад, її зафіксуєш, то через деякий час, рік або що, з'являється пятно, як сказати? Пляма. Пляма. Пляма, може, це жири є. Так, добре. Ça va, Monica, on va continuer très bien. Donc, comment je collais le angle dessus. Je prends un côté de la carte, je pose ici et quand je ferme, je regarde que c'est à peu près la même distance avec la tête comme en bas. Mais ça, chacun a son goût. Hein. Déjà, ça, je regarde et je fais juste un petit patafix ici en bas, intérieur. Et dans les ailes, où est-ce qu'il y a les papiers doubles? Ici et ici. Vous voyez pas trop avec ce papier-là. Моніка приклеює трошечки знизу, знаходить хорошу пропорцію, щоб він був там зручно так розміщений, і потім знизу фіксує трошечки, і там, де крила зверху, там, де подвійний шар на крилах теж. Après, je colle ici, ici, ici. Je colle. Вона Je fais la même chose avec le grand feuille. приклеює в цих місцях. Et après, bon, avec les cartes, c'est dur maintenant. Mais après, moi, je regarde avec le grand papier, je roule un peu et je regarde qu'est-ce qui me plaît pour faire les plis. І Mais вона dans le même temps, quand vous voulez pas que la tête, elle passe, il faut aussi compter la distance de la tête. Il faut que la tête et les mains qui sont aussi encore sur la carte, comme les ailes. Вона таке шукає таке розміщення, щоб таку пропорцію, щоб коли ви закриєте цей правий коротку частинку, щоб голова ж була на карті, все на карточці, вона не виходила назовні. От знаходимо таку позицію, яка пасує і яка добра для розміщення янгола на ній. Ici, par exemple, je presque trop plié cette papier sur la tête. Ça marche pas trop bien. Celui-là, ça marche mieux. Ici, il y a plus la distance. Ага. Ось на червоному вона вважає, що краще розміщення, ніж на бежевому фоні з точки зору пропорцій. Et après, vous pliez la côté gauche.
comme vous êtes d'accord. Et après, vous fermez à droite. Et moi, je laisse un petit peu la distance ici. C'est Mhm. pas complètement plié. Je laisse un petit peu parce que si vous voulez fermer la carte après, c'est mieux avec toute l'épaisseur de papier de laisser un petit distance, une petite place, espace. Моніка каже, що вона, коли відгинає маленьку частинку, то вона лишає міліметр або щось біля цього, зазор такий робить, щоб краще було потім закрити, щоб воно виглядало більш красиво. Voilà. Et Ah. après, si vous voulez, vous coupez un autre papier ou vous pliez un autre papier à 5 en moitié et vous arrivez à entrer dans la carte. Ou vous enlevez en haut et des côtés ouverts un petit peu de millimètre. Vous coupez comme ça entre bien et ça sort pas de la carte après. І потім ви можете взяти папір і його трохи зменшити, порівнюючи з самою карткою, і вклеїти всередину, щоб була гарна така сторіночка для надпису. Parfait, Monique. Et après, ça dépend quelle taille vous pliez votre hanche. Vous arrivez aussi à plier les cartes plus petites. Parfait. Браво. Зараз можна вимкнути камеру, зробимо фотографію. Monique, merci beaucoup. Vous pouvez mettre en marche votre caméra? Carlo, tu peux dire par rapport, oui, que tout le monde ouvre ça en caméra Vamos mostrar Los Ángeles. pour faire les... Нормально, що в мене вийшов не ангел, тільки своя. Ну, я зараз тільки що придумав Oui, je vois les jolis anges. Супер, покажи, відкрий. Ouh, Carlo, un ange noir. Ah oui. Ça existe ici. Дивіться, Максим Et показує l'ange свою... en carré, en pointure, Myriam. Il montre plus près de la caméra. Максим, Show it more to the camera, please. très intéressant. Myriam. Voilà. Зараз зробимо фотографію, будь ласка. Monica, il y a Super. Maxime, le garçon qui a inventé une variation, c'est un oiseau. D'accord. Ok. On va faire les photos. Oui, Odile, Dva, Tri. Gracias, дякую. D'accord, merci Monica. Merci. De rien. Comme toujours, excellent презентація для пляж. Я кажу, що дякую дуже, і як завжди, неймовірно чудова показ, неймовірно чудовий, презентація, методика, як вона працює, мені дуже подобається. Сьогодні Старий Новий рік за календарем частини країн, тож це Янгол привітає нас всіх у цей день. Aujourd'hui, chez nous, on a appelé ce jour le vieux nouvel an, 13-14 janvier. Voilà, et cet ange peut-être le cadeau pour cette date. Voilà. Et si vous pliez beaucoup de cartes, vous arrivez à faire aussi un gabarit et après vous rentrez votre papier et vous savez déjà comment il faut plier la prochaine. Моніка каже, що якщо ви знайшли хорошу пропорцію для вашої картки, то можна її зберегти і потім з папірцем спеціально відміряти кожного разу цю пропорцію. Merci. Voilà. Maintenant, Денис Лялін, він такий трохи сумний, мабуть, засумував з квадратиком, що стрибає. Щоб трохи розрядити атмосферу, давайте скажемо, цей квадратик, що стрибає. Денис, ти не проти? Я би всіх відпустив, ми 2 години вже сидимо, я вже сам стомився. Ну нічого, так може він швидко складається? Щоб трошки... Він швидко, я... Давай, почнемо. Не відкладати на інший день. Треба квадратик я або ще? Я краще б закінчив. Ну, знаєш, це ж другий раз. 2 години. Це вже Я поки що зупиню запис і збережу.